Nanguha na po di ko ni mga painting sa saging mga labs kaya ako na po ning ipantanom. Kani diri dapita nalingkop na jud unta ni namo og tanom nya kay lagi na discourage ko sa amo ang mga tinanom nga kardaba kay ang bunga bitaw pangkaunon sa ilaga. Moto naka-decide ko nga ako ana lang ilisan aning amarilyo. Kani di akong gipangkuha mga labs puro ni amarilyo. Nindot ni siya itanom mas taning tundan kay ang bunga dili pangkaunon sa ilaga. Paitan siguro sila. Malingaw raman po ko ani akong sikik tano mga labs kay ato mong sa mo alaay kayo magsige lagonit sa cellphone. Nya kani diri dapita mga labs nani tinanom si Elias diri nga lubi. Nya kay babaw ra niya pagkatanaw mamaunang natumba. Ako na lang pong gikuha niya gipulihan aning saging. Kani diri dapit mga labs napot ako gitanom diri nga pinya. Nya kay nangalata man mao ako na lang pong gibutangan og saging. Kani diri dapita mga labs mao ni kato akong gitamnan og kardaba nga akong gipangkuha. Sayang biya gid unta kay hapit na magbunga. Nya kay masayangan man ko nga nigbunga na pangkauno ng bitaw. Usahay man gud pagtulo kasipi ang ilahang mahurot. Kani diri dapit mga labs na apo ni tinanom nga lakatan. Ako pong gikuha kay wala man gid koy swerte magtanom anang lakatan oy. Kay ang katapat katundan kapila na lang nagbunga ang lakatan wala lang gid gihapon. May pag-ibton nya ilisan og amarilyo. Nya umana day kog tanom ani mga labs.